debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus hatani debata tu kita saluhut na di minggu reminiscere sadarion. Imana nienet sian Evangelium Yohanes bindu tolu mamuka mai sian ayat sada saha rodi 17. Hujahahon ma di tonga-tongata tapai ihut ma di bagasan roha. Asa adong masahala sian akka parise. Situa ni Yahudi na margoar Nikodemus. Naro borngin-borngin manopot ibana. Jadi didok ma mando ibana. Guru nami. Huboto hami doho guru naro sian debata. Aidang tarpatupa agia ise tanda songon nabi nahen mi ia so debata donganna. Dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana. Na tutu si tutu do na hudok kontuho. Ia so tubu jol ma sian gitjang dang tarbahet sa marnida harajao ni debata. Dungi ninna si Nikodemus ma mando ibana. Songod dia matarbahen tubu musehala ia naung matua. Tung haulahat sama mamasuki si ubeo ni inana asa tubu. Jadi di alusi Yesus ma. Na tutu si tutu do na hudok kondiho. Anggo so tubu jol ma sian ae dohot sian toddi dang habongotot sa harajao ni debata. Daging do na tubu sian daging. Toddi do na tubu sian tondi. Unang malongang roham. Ala hudok tuho ikon tubu hamu sian gidjang. Na mangulus do alugo dopak lomoni rohana. Dibege hodo parngongosna. Alai dang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna. Losongonido ganup naung tubu sian tondi. Dungi ninna si Nikodemus ma mangalusi ibana. Songon dia ma tarparjadi i. Jadi ninna Yesus ma mangalusi ibana. Ho guru ni bangso Israel. Dang dibotohoi na tutu si tutu do na hudok kondiho hu hataho kami do na huboto kami jala hu hatindako kami do naung kuida kami gabi dang dijako kamu na hu hatindako kami gari akana ditanoon hu hatahon tu kamu dang porsea kamu tung porsea mahamu molo hu hatahon tu kamu akana di banua gidjangi. Dang adong nama naik tu banua gidjang ia so naung tuati sian banua gidjang. Ima anak ni jolmai na di banua gidjangi hiya. Jadi songon naung pinatimbo ni si Musa uloki di halongonan songoni naing patimboon anak ni jolmai. Asa dapotan hangoluan nasa liling-liling na ganup na porsea di ibana. Ay songonot do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa liling-liling na di ibana. Ay dang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na. Naing paluaon na portibion take. Umbahem na disuruh. Ima saat na. Uriani Tuhan Yesus Kristus tapake majamita sadarion laho marsiajar sian sada tokoh na margoar si Nikodemus. Jadi di pabuan nakin di ayat sada adong sahala na margoar si Nikodemus dang di pabua umurna dang di pabua keluargana ale takas itu tu di pabua panurirat Yohanes ulaonna
dohot jabatanna di tonga-tongani hajahudion. Didok halak parise do ibana. Jadi molo didok halak parise lapatanna halak na sangap na daula do ibana. Jadi di kita halak Kristen waeng do mace negatif konotasi ni parise. Anggona jolo parise ima orang-orang terhormat. Jadi parise ima sada partai manang organisasi kemasyarakatan Yahudi. Jadi ruasna awam. Dan adong malim di si. Na berusaha nasida mangaradu tipati manghajongjokon ugamo hajahudion dohot manjaga hapolinon. Jadi dakolan pati nasapului ale adong 610 tolu pati na dituat diturunkan sian pati nasapului ima saya dijaga halak pariseon. Jadi apostel Paulus molotajaha anon di Ulangan 26:45 nang di Filipi 3 ayat 5 halak parise do apostel Paulus. Jadi jumlah nasida dong ninna 6.000 sian 600.000 penduduk. Onmat tokoh yang terhormat jala berpengaruh di halak Israel. Si Nikodemus ma sada siani. Masuk do ibana tu golongan parisei, orang-orang terhormati. Nah selalu menjaga kesalehan hadaulaton, dohot hapolinon, parugamoon. Alai dakkolan halak parise si Nikodemusi. Dohot do nakin tajaha di ayat sada di do situa ni Yahudi do ibana. Lapatanda sada sian pemimpin Yahudi do nasida. Jadi najolo adong do namargoar Sanhedrin, ima majelis manang dewan hajahudion namang gomgomi, namangatur sudi halak Yahudi. Itu puluh sada halak maruasna si Nikodemuson masada sian itu puluh sadai. Jadi mace sangat do ibana anggota majelis, anggota dewan Sanhedrin. Jadi mace timbodo posisina. Aledak kolani. Molotaja anon di ayat 10 adong dope ulaon nana asing jabatanna di do Yesus guru ni Israel do ibana. Dan asal guru. Jadi anggon waeng do guru kurang terhormat, anggona jolo mace terhormat do guru, rabbi. Jala dakolan asal rabbi bana, guru ni bangso do ibana. Alanido dido Yesus guru ni Israel. Jadi posisi ina timbo sahali. Molotajaha sumber-sumber hajahudion dan hak Kristenon sian Talmud do sian sejarawan ni si Yahudi sahala namora do ibana. Sada sian tolu namora jong di Jerusalem ujui. Eado disewa ibana sian Rom 12 sumur. Laho asa adong inumon ni aka beziarah naro tu Jerusalem. Anon tajaha di Yohanes bindu 10 sia tikimate Yesus dibuan ibana do 30 kilo 50 hati 30 kilo parfum miak na khusus lao mamiyahi bakke ni Yesus. Jadi sasitong na lobi lau mamiyahi bakke. Holan raja-raja do na minyakan mamake songoni godang parfum. Ale dibuan si Nikodemus may lau mamiyahi bakke ni Yesus. Roy bana dido borngin mandapotom Yesus. Sada jolma na sangap, sada jolma na pinatujolo, sada jolma pangituai, partogi ni Israel, ro borngin mandapotom Yesus. Sa sitong na, sudido adong di sini Nikodemus, parbinotoan parugamoon, habisuhon, haburjuon, hasangapon, hamoraon. Sudah di bana nga komplit be, nga singkop be. Jadi memakai bahasa Sinuaeng,
Nang peruas doktor teologi do ibana. Anggota dewan, namora, donatur, denggam sude, ade. Alai dido panuri rap Johannes, ro ibana borngin. Jadi dangadong dope listrik tiki, dangadong dope kendaraan, berarti gulak do borngin di ujui. Lungun, sunyi senyap. Ro ibana mandapoton Yesus sadar rabbi na sederhana. Nasay dietong panggugai di hajahudio. Huroha nang pesudi di ibana adong parbinotoan, hasangapon, hamoraon, haburjuon, tong dihilala ibana adong narumar, adong nakosong di bagasan jiwana. Jala porlu di ibana alus siam Yesus. Nah on menari do on amang inang, ngasudi adong di ibana, HP merasa ibana adong na hurang dope di ibana, adong na kosong di jiwana, alani perlu didapoton ibana Yesus. Jala ro ibana mandapoton Yesus dang lau mangunjuni, manukun do. Nah menari do on kita, boy do HP, go parmidotoan hatani debata di kita, dengan ngolutta, sangap kita, mamora kita, ringgas kita martangiang, ringgas kita mangulahon sudi ruhut ugamo, alay tong rumar, kosong di bagasan jiwata. Ido nani alaman ni si Nikodemus. Dipukaiba nama pakata yondo Yesus guru nami. Huboto hami doho guru na rosian debata. Huboto hami ninna. Jadi nga dibigi ibana taringot tu Yesus. Jala porsea do ibana na rosian debata do Yesus. Alai terbatas dope holan di parbinotoan. Di boto ibana Yesus aledang ditadda ibana. Godang dibege ibana poda siam Yesus hatani Yesus. Dohot sudi halongangan nabi naimi Yesus aledang jupang dope ibana dohot Yesus. Jadi bui do halak songoni HP. Taingok ma adong dua sisean ni Yesus namardalani lau tuhuta Emaus. Maka tai dohot Yesus dung haheheonna aledang ditadda. Yesus dodongan nasida maka tai i. Nasi Nikodemus sope songoni do. Di boto ibana do Yesus, aledang apala takas di tadda ibana. Amang inang, dungita jaha. Ahama alus ni Yesus tu si Nikodemus nasangapi. Na tutu si tutudo na hudoko tuho. Ia so tubu jol masian gidjang dang tarbahet sa marnida harajaon ni debata. Kalau seorang tidak dilahirkan dari atas, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bingung masih Nikodemus. Balik mai mana manukun bea parjadi i. Ikon mula maiba masuk tu satabi siubeoni inaniba asa tubu padua halihon. Dungi didok Yesus ma. Tutu si tutudo na hudoko tuho. Anggoso tubu ho sian ai dokot sian tondi. Dang tarbaheko masuk tuban wagidjang. Nah menarik don amang inang. Dang didok Yesus tu si Nikodemus nga di dalam nasi toko nga on the track beho padinggan ma. Dang didok Yesus tu si Nikodemus pahitcat mamuse parbinotoan parugama ommu. Ring terus ma dati paringgas ma namar tangyangi, namar peliani, namar puasai. Manang dang didok Yesus tu ibana pauba maroham. Daw. Ahadona didok Yesus ikon tubuho sian banua gidjang. Ikon tubuho marhite-hite ae dohot toddi. Yesus tidak mengatakan kepada Nikodemus, perbaiki perangaimu, tingkatkan pengetahuan keagamaanmu,
terus lanjutkan kesalehanmu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, kau harus lahir dari air dan roh. Amang inang, dangadong nanggosada jolma na tahu manubuhon dirina sendiri. Tidak ada orang yang bisa melahirkan dirinya sendiri. Dangadong nabui bainota usaha treatment manang AHP asa tubuh kita. Jadi kelahiran itu bukan treatment, bukan usaha manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan membuat kita lahir. Itu given, itu pemberian, silehon-lehon. Ido dipakai Tuhan Yesus lau patorakon hati goram tu si Nikodemus. Dang tarbaiko markite parbinotoamu parugamoonmu namace timbui asa jaloonmu hanguluan dohot haluaoni. Dang tarbaiko masuk tu harajaon ni debata marhite haringgasonmu martangiang, haringgasonmu marpuasa, haringgasonmu pasahat telean, haburjuonmu, jabatanmu, hamoraonmu, dang tarbaikoi. Jadi behado asa masuk iba tu harajaon ni debata. Ikon tubuh kita padua halihon, ikon tubuh kita sian gijang, jaladang usahani jolmai. Amang inang los ido nang tukitan wae. Dangadong na boi baenota markite usaha dohot gogota asa masuk kita tu banua gijang. Asa jalo otta hangoluan. Tidak ada treatment, tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Satu-satunya adalah kita mesti dilahirkan kembali. Nah anon oputta Martin Luther mando markite pandidion nabadiaido markite ae dohot toddi porbadiado tarbaik kita tubuh sian gijang. Jadi molo tajaha di katekismus dang perlu baenota usaha, dang perlu baenota treatment. Alai markite pandidion nabadiai nunga tajalo be ngolu ngai baru nunga tubuh ma musai kita sian banua gijang. Jala ido didok Yesus tu si Nikodemus. Ikon tubuh ho sian banua gijang. Lapatanna hangoluan nai baru tubuh padua halihon, kelahiran kembali, kelahiran dari atas, hidup baru bukan hasil usaha, bukan hasil kesalehan, bukan prestasi, bukan jasa kita. Alai semata-mata asini rohani debata. Jala tajalo doi marhite pandidion nabadia. Alani doa manginang molo disuku kalak hita ngatubu hamu padua halihon alusna nunga. Sadi hari ditiki tajalo pandidion nabadia. Ala tondi porbadia do nampa tu manubuho kita padua halihon markite pandidioni. Jala tajalo doi di bagasan hapor siau. Dungi di bain Yesus matu ibana tudos-tudos. Taringot tu ulaon tondi porbadiai songon alugu. Dang di botoho na jolo dang adong dope BMKG, dang adong dope teknologi satelit. Dang di botoho siap dia habor hatanna, jala dang di taboto tu dia halalaoni alugui. Ale taboto do parngongosna, taboto do pakorhonna. Songonido ninna ulaon ni tondi porbadiai. Jadi molot disukun behadoi. Dang taboto bea tondi porbadia, bea carana madubuho kita padua halihon markite pandidion nabadiai. Alai didok Yesus boido tahilala. Boido bisa kita alami dampak dari baptisan kudus itu. Walaupun kita tidak bisa menerangkannya dengan sangat pintar, ale anggo pakorhonna boido ta hilal. Nah dukoni
Ditogihon Yesus masih Nikodemus marningot sada peristiwa di halongonan, di gurun pasir. Jadi menurut tajaha opat Musa 20 sada opat tusia bilangan 21 4 ke 9. Godang dohala Israel mate ala mardosa nasida mangalo debata do mangalo na poso na si Musa dipargut diturbing ulo mate. Dang adong naboy baynon nasida malua sian uloki. Alay disuruh debata masih Musa bayan ma suman-suman ni uloki ima sian tombaga bikinlah dari tembaga berbentuk ular panakok ma ninna di tiang sude halak nama mereng ulo tombagai malum jadi malum ma di patudos Yesus madirina tu ulo tombagai dang adong nabui pamalupon dirina sian dosa anggo markite gogot tasad diri dang tarbaik kita be malua sian sorop sian bisa ni uloki bisa ni dosai holan sadado napaluaho kita tabereng Yesus di kau pinar silangi. Mungkin dang apalah dia tu si Nikodemus hatani Yesus anggo ditikii. Alai dung mate Tuhan Yesus dibereng si Nikodemus ma gatung Tuhan ni di kau pinar sila. Porsea ma ibana di sima takas di lala ibana di jalo ibana haluaon do hanguluani. Alani Roma ibana mandongani si Joseph nasian Arimatea laho mamiyahi bakini Yesus. Nah menarik do namang inang jalada kolam si Nikodemus tu sudedo kita dang adong naboy bainota marhite gugut tasab diri marhite haburjot tasab diri marhite kesalehat tasab diri paluaho kita sian dosa dohot sian hamateani tungholan mamereng silang ni Tuhanido tungholan porsea di silang ni Tuhanido napatawo kita malua da kolam si Nikodemus do hitanwai. Nah di puncak na di pasahat Yesus masa ada pernyataan na mace terkenal gabe sitiopon di si Nikodemus ahamai ay songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na saliling-liling na di ibana Yohanes 3 ayat 10. Ngapa siriku tajaha tabigi ayaton dibayan gabe liturgi lau pajojorhon ari Natal dibayan ragam bahasa nang pedang taatusi tempelhon dibayan gabi hiasan Yohanes 3 ayat 10 alea manginang tabereng ma kata demi kata ahado nandido ni Yesus di Yohanes 3 ayat 10 nomi tu si Nikodemus najolo jala tu kita nuai parjolo mace balga situtudo holong ni roka ni debata di portibion na somalna tarajumi dang holong rohani debata tu portibion go dosa do portibion hape di son di do dal dang di musui dang di hosomi debata portibion di haholongi ibana do jala mace holong rohana tu portiwi natinopanai nang pego hajahatan di bagasanna dang di do di haholongi debata do halak parise dang di do dihaholongi di bata do akan naburju akan naringgas sudedo kita portibion dihaholongi di bata ala ibana do haholongoni paduahon pola do anak na nasasadai di lehon dakolan pasu-pasu na di lehon anak na jala anak na nasasadai dang dipapijapon satokin dang dipatsewahon setabi ale dilehon asa mate anak nai di hau pinar sila
Molo nunga anak na dilehon, ahabe na solehonon na tu kita. Molo anak nasasadai dilehon ibana mate, humopkop hamu, humopkop au, ahabe na solehonon di dibata tu kita. Gari anak na nga dilehon. Patuluhon. Asa unang mago. Mago dison artinya binasa. Adong hata bata na asing rasip. Siap. Siap itu dalam bahasa Batak artinya binasa. Mago. Na porsea di anak nai. Jadi sude hala na ulo mamereng anak nai. Songon bangso Israel na jolo mamereng ulo pombagai. Sude jolma na ulo porsea tu Jesusi dang mago be. Tidak hancur hidupnya. Tidak berakhir dengan kesia-siaan. Tidak kosong. Dan rumar bengoluna. Nah menarik. Kucek kami di hata aslinya amang inang. Hata porsea dison dipakai tense-nya present. Bukan past tense. Present. Sekarang. Nah lapatanna kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita sekarang. Ganup na ulo terus menerus porsea. Ganup na ulo porsea dak kolan na jolo ale dohot nuaeng. Ido ngoluna naso magoi, naso maburi, naso hancuri, naso rumari. Semua orang yang mau memandang dan beriman kepada Kristus, dialah yang hidupnya tidak hancur. Tidak berakhir dengan kehampaan. Tidak berakhir dengan kesia-siaan. Jadi behado napaupaton alai dapotan hangoluan nasa liling-lilingna. Dapotan hangoluan nasa liling-lilingna. Istilah saliling-lilingna dison amang inang dang holan durasi. Dang holan rentang waktu. 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Ini lebih menyangkut kepada kualitas. Jadi molo dido sude na porsea manjalo hangoluan saliling-liling na lapatanna manjalo hangoluan ni debata sadiri. Jadi hangoluan ni debata sadiri do lehonon na tu kita. Songod dia do ngolu ni debata na lehonon na tu kita na porsea. Ima ngolu na go las ni roha, ngolu na go dame, ngolu na go astuan, ngolu nago pakirimon, ngolu nago las niroha hatuawon, ngolu saliling-liling. Sadi hari lehonon na. Kata yang dipakai kembali present. Bukan nanti. Dang anon dung mate kita jalo otta hangoluan na saliling-liling nai. Ngolu ni debatai. Mulai sonari amangina. Mulai di Portibion. Mulai di Ciputaton. Ngabui beta hilala. Ngolu ni debata. Naneng lehononna. Tuakana porseai. Alai memang dang sikop dope. Sebagian. Ngabui beta hilala tak alami. Ngolu ni debata. Na lehononna. Tuakana porseai. Tu anakna Yesus Kristus. Ido hata ni Yesus. Tu nasangap. Si Nikodemus. Na jolo. Jala ido hata ni Yesus Tuhamu, Tuau, Tuhita, Sinuai. Amin. Ali di bata tatak mahami kuriang. Dipaingot hodo kami Tuhan, marhiti-hiti naposob, si Nikodemusi. Dang tuk haburjuan nami, hadaulaton nami, parbinotuan nami, lau paluahok kami sian dosa, dohot sian hamatiani. Manang ahape usaha nami Tuhan, dang tu
Membaik kami bongot tu harajaonmu. Tung holan asini roham sambing do. Paingok mahami Tuhan. Nunga dileho kobe hami ngolu naib barui. Nunga di tubuh hoko hami muse Tuhan tubuh sian banua gijangi. Markite-kite pandidion nabadia nahujalo hami. Alani Tuhan pargogoi mahami. Asa toktong hu hangoluho kami. Pandidion pangulahion tubuh nong hujalo kami i. Nunga di pamasuko kami Tuhan tung dang alani gogo burjunami. Tu harajaomu tung holan asini roham sambing do. Jala-jalo nami markite-kite holan haporsion nami. Dipaingot hodo kami Tuhan. Asa mar guru kami tu sinikodemusi. Asa mar proses bertumbuh lam magodang haporsion nami. Asa lam hutanda kami ho Tuhan nami. Dakolan huboto kami. Alai asa pajupak kami dohot to. Wilala kami gogo dohot holongmu. Wilala kami Tuhan. Wasom marhite-hite hakeheon ni Kristus Tuhan nami i. Dipaingot hodo kami Tuhan marhite-hite jamita sadarion. Tungholan mamereng Yesus di hau pinarsilangido. Tungholan alani haporsionido dang mago kami. Papos marohan nami Tuhan. Dang rumar ngolu nami. Dang marisuang ngolu nami Tuhan. Dang mabbur. Dang sega hangoluan nami Tuhan. Molotok tong do kami porsea. Tu anakmu Kristusi. Ale baliksa lehononmu do tu kami hangoluanmu sendiri. Hangoluan na go las ni rohai. Hangoluan na go damei. Hangoluan na go pakirimon na go haholongoni. Tuhan ajari mahami asalam huila kami. Hu hangoluho kami ngolu silehon-lehon mi tu kami. Ajari mahami Tuhan. Togihon mahami. Asa hudalani kami minggu-minggu prapaskahon. Asa masuk kami Tuhan anon. Tu parningotan hama matemi di hau pinarsilangi lo manubus kami sian dosa dokot hamateam. Jalamar pesta bolok kami Tuhan. Di ari nabulo ni ari paskahi. Ala nunga talu di baheko dosa dokot hamatiani. Ala ni pasada marohan nami. Dokot anak mi manuru silangi. Asa toktong sada kami Tuhan dokot anakmu di hamonangan nai. Mangasahon goar ni Yesus Kristus. Jaloma tangiang ni huriam. Amen. Tapa sahat mapeliata mared de mahita.